Ousbi, le parolier. La Sevanga Coroni Moriseve. Dénoté. Allah de Agé. Timamani choisi, Timamani choisi, Jaga Barado, Timamani choisi, Timamani choisi, Timamani choisi. Ousbi les paroliers. Mamina, si mama choisi, si mama ni choisi, si mama ni choisi, Daranga Barado, si mama ni choisi, si mama ni choisi, si mama ni choisi. Ake wulu ye wulu ka kula magaye. Ousbi les paroliers. Timamani choisi, Isumani choisi, Daranga Barado, Timamani choisi, Timamani choisi, Timamani choisi. Oui. Ah, salut Internet, Ousbi les paroliers. Ni tiens banga mande bamananga donsa. Ousbi mana dongli da droal ni ma konta ibe konta le be bamananga de donga bezna da bamananga na be kuni nyebe fo bamananga na. Ah Ousbi ga foli kuma ba babia kobe kokele. Umana boyino sa. Kobe les links siga folie yere bien non. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue. Furfurutigi akalaman batigi, le parolier de nos ancêtres. Kanouk mamacha, kobe kokele. Les links sa mignon bolo forum na. Omanaboino, fitini yere, le cerval de sa génération. Kobe kokele. Ah, le phénomène de sa génération. Kobe kokele. Iga folie yere bien. Donc, RAS 24, H chrono, patron, iga foli kumaba, babiano. Omarabe LHM Chico, iga foli kumaba, babiano. Mami yere, iga foli biano. Omarabe amba gere, la. Il paraît que garant cerca anniversaire billet. Kama le millionnaire aux États-Unis. I HBD kumaba, I happy birthday to you. Donc, kobe kokili ala kika saunchaya. Kana ki sanfole ka san chaman ba faraninga kama le millionnaire anga million chaman ba dunga yala uni fe uni kobe de kanu kuma macha i joyeux anniversaire plein de bonheur de tout et tout. Kama ere ka folie bien non. La reine de la sap ere ka folie bien non.
Kadi yere ka foli bi an fo la reine. Mami yere ka foli bi an non. Tonton Ivan yere. Baba Cabral yere. Baba Cabral fitini yere. Le roi Masake yere. Nunga chatro. Annabelle yere. Au bega foli bi an non. Donc, chèque nous bé. Kuma tena djanya. Ame do kuma ko on a là. Parce que vidéo te se ka djanya eri nous na. Ame ta sogomara fait bara yoro la. Donc, Dani de Paris. Jeneba Jan. Drani Kunjan. Ne a fait que ni muso fo jte ke nyogona sa. Ni ne digel te. Wallahi. Wa muso kele mese ka sigi Facebook wa ke digel affronter ne de do. Ayi, aw kona jo muso la ko parce que muso e muso ide. Parce que o de akli be kaw la. Aba fo ko muso iye muso de ite ka fo iye ni muso te yoro de. Me chebe muso bunya de muso te ka fo iye ni muso te o ye chende. Me ni ye muso koni bunya. Muso te se ima. Me ni go kite muso bunya do Jeneba Jan. Dani de Paris. Miye ne digel ba kalaman de ite ka wa inne be nyogona fu lahara. Ne fa neni. Ibe mougo de labo parce que ite chenya fiye ye zaba jege ba teben badi. Ibe mougo de labo be ne fa neni nga ne banen sino ni ye cheye e kake. Nya fiye fuka ta jiyen wula me nyogona ali laharante ya fima. Jiyen tere ali lahara. Wani ye jiyen yoro iba ne ba neni yere nyena nya fiye na bi fa neni yere nyena parce que ne ba kafsa ne bay ne fa kafsa ne fay. Ete horon jenyogoy. Mene ki mangome na ngombi di malioma. Dani ne Paris musom ti di malioma ne digel tew. Il va blatter, il va qu'attendre parce que si tu as quelque chose à te reprocher là, il te sait qu'à boire qui veut comment me refaire. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Rien du tout. Concernant Dani Kunjan, Jeneba Jan de Paris, c'est ma copine. Je n'ai rien. Vous comprenez? Parce qu'à Spaghetti Santa Lucia numéro 27, quand tu as quelque chose à te reprocher là, tu as peur qu'à Bogani Sigi Moro Nyokoro parce que tu as peur de la Iga Kumakangani Yere Soso, ne Kumakan Segani Yere Soso. Parce que je suis fier de moi. Je sais qui je suis. Mbadome c'est le communal, Mbadome c'est beau communal. Donc, be Kuma Fouera Minindia, Fouite Indafra, Basara Mandron et Sekandamne, not au Mokote. Donc, Menane et Dondono Dani de Paris, Akuma Tegelea. Aïe, bita, Atechaya. Menani Moroye film, Nana film séquence la man de Kadawi, ne Digalbe film tourné ni dramani Kunjaya. Faut attendre Samba. Wa a épisode ne de actrice wa ambe film ba gagne fana épisode ne de actrice du début à la fin voilà kuma te gele mo ni kera che bi tu che a place là no de fo ina no ye muso be mangana be muso yere da mato nyokona oku ka kuma fo wani mo mi serima ni marabaliya degré ibo tigita ni marabaliya ni mo mi nana ni mani bunya ika kan o tigita ni bunya mais ni go kite se bunya la ko be ko kle ya ni mandi ambe mo bunya mo mba bunya sinon ni yan doga bi doga ki bo fo miselo fe wa fo ete boala ah oui parce que ni adama demi te mo yebe mo ya kechu ga yiro la Dani de Paris Jeneba Jan Drani Kunja photo munu di kaka poster parce que no de fo nete kantan moro jugu sago fakenye bakenye sugu laka to illettré kalambali limité lendo nete ndaji la chola nyo fina ngo je passe au vitesse supérieure ne be nyeshi e Draman Kunja de Dani de Paris Jeneba Jan awo on wa tebemba un copine jamba ne be nyeshi de ma directement tête à gauche tête à droite photo te itrani ndea ngone de afi ngone na nyefo mo ni funi cheta nyefo mo shita nyefo bere ba nyefo ni photo te ko be kokele enna ni photo de gaira no fa ina beta ka compte Facebook ou be wolo ma follow parce que ndeko ne ba nyefo mo ndo fo ite doala ay photo la ide no ay photo e ga nye kuma na ba fo ko oui ko e photo e ga nye wala ne digal lebe de explication na mi ne bo fo you no ko te to kola no c'est impossible ni photo intala don follow mina Jeneba Jan ne ya nyela ani biche abe sankele ani kalokele nyogona bo akera décembre temeli akane anyela aka jena tege be kono don follow na okera nduni wa mgo de a wuli kakana ko mgo na na lefe kakana no tigile wa ankele muteni yoro ina de ko be kukili amugo nani ne kumeni yoro ina wa che flash ma sade che saba ale Dani an nanne me a che saba shima sa ubebe balula a shima sa shinya madatu follow etega mani photo intaw non
Nega dagabana sora de ni photo inta mente do lu be togo la ku togo fo an kelengeni parce que ni mo gom togo fo do be to tigi ni ku bo taga no do kalela mais nega dagabana sora de ni photo ta ko be ku kele ni ngara don folo mina ne na nyogo ni jien ngono ni asura ga numéro tene bolo nega numéro tabula tene togo do ne ta togo do ante nyogo do ere ay nyogo ni don folo de la mo ko te jabe de adama de ta fo be ma ki ko ga dinyi boni mo ko ini mo ayira la ki ko ga de ba yira tigi fan la ka ko ga de ni mo ayira ke wala ki abi ki bunya kuma ko ne fra ba tigi bunya kuma ko sino no bora la ko be ku kele ne na nye baro ke nyan nega ta kanga photo ta ne ne kele ma photo ta ni photo embe ndo ne no lu be kele na photo ta o lu bebe no ni fini kele mene la ba yoro kele na ne nu be photo ta e kele nta dani no de finyena ngo muso fo muso ka ke muso edi ni ngo muso ka ke muso e mbe nyashim balma muso mani yoro ni na mogo ba fi ma jien ngono ka bi fe obeti kulushi bonyogoy muso mogo ba fo ma jien na tigala ka o kadu ye kubia kuba o fe olu beta o kulushi nyogom o kulushi bonyogo mai ça c'est un conseil de passage parce que muso e muso de to babu fe ce n'est rien to babu fe ni mi je ba ke mana kula ce n'est rien mais en frafina damela ça veut dire beaucoup de choses ni ya me cheba sigi kumodo la ka dakuila parce que yi soro mana sira do di ka ba dakuila mais ni yoro bora la fo ka jien wula te ka dakuila jien beta kana fo chien wulo la te se ka dakuila wone digal ben disi goshino le depuis ne wula o fierté de bene digal la awo ne ma fo ngon sontene la de ne ma fo kone ni mo ko te ke nyon fe de mais je suis tranquille consciencieusement je suis tranquille la ben kadine de benga laben ka kadinye chugu menga yala ke menison jake mogo fe ni ye boni ye ngole konko gadi mba yela ki fana ko gadinye mi bibi kan joy ko ga photo ta ou bien to ga bari la ga bisounou ki la tout ça là ça fait partie de ma vie olu ça n'a rien à voir avec Kowere maintenant temena yoro ga sa kam na ke face à face de ko so na ko fini boy ni muso wera de ni digelte parce que femme ali inete se so da la kuma te ga do so kono kuma te ga se so ma ko be fin de bo ne mendisi gosinui jien benyana dani de pari ni photo ingata mena ni kuma idondon do bitabe chunwa suma o sere follow ko be kokili wona de bi di mo mo ye den qualité sugu mi nyaga mi fo ite do ala dani ne pari jeneba jan ika juguya ani ka ranking ani ko balmaya ka fo ko ani mo de be teriala ou bien ka be mo do ku be jenyogonyala ou bien kali ki terge daga wuli de do muso bi bolo sokono ni jeneba jan yi muso soro na makulushi bola ba fo ne digel ma ko tunya mo di kone de côté Chao chebe teri ala fe no muso be français non no be to na muso to nyon fe no ko ni na ale ga numéro be aw muso bolo ko appel ba na muso ni nyon che ko ne digal go kay kulushi boni muso mi sonala ay kulushi bola ne digal côté wani terga ba bolo fana français ki ga sunguru ne be anwa nta don abi ifuru muso de do ve ga sunguru ne don kana be to ga nyogon wole ni ne digal te ka yoro ni fo ba fo ni kon na jiade na ni ka sunguru be nyogon ta kuma be nyogon wole la na tigi make muso nyene mai ngai kulushi boala ne digal côté ni horonde awo mbe kuma avec preuve nte galon ta kada ni ma jonchila ore kama obu goshine la ka desa utene soro waptani nyini ali bike awe sa utene soro e bora banku manade ojo o wante ka digila ko ibora banku manade anye bamago deune ka wala bamago ka mo bamago no digira mo ngala ni yoro ijata ko nyini ngana ko be ko kele mi o de wi mi te mi o tseka ko nyan dien wuli che don ada ni ruf donc ni photo yin ni ta don ngera na ka nyogonye folo nte nyina kuma foshi ko mba be fo nyina de kelengele photo intalen ko fe na kelema photo ta de ado mo ngera sababu ye ka ngwele ka kana o tigi nya kumenela ka temale nya ko me o mi ngera sababu ye kale kana kale na kabe na tasuma bla o tigi era de tegela mene ko ka ke kenenga njalagi akenenga njalagi be tage mo me ni do ameta dono na be chunwa suma ya di non ça chauffe pas donc Jeneba Jan ni c'est ma copine ne da dala ko Jeneba Jan parce que ne copine de do Jeneba Jan dani de Paris drama ni kunja anye photo ta bien sûr mais ça n'avait rien de sérieux hein? Ou bien dire que quand photo kumbe non parce qu'il y avait quelque chose ou bien faire non mais rien du tout on se connaissait même pas c'était à peine à présenter donc à nyoron to fo nyoron donc anye ni photo nta parce que le kumbe na la beta ga page sans faire ni photo une blani photo ni sexy get cliff là de parce que doba boloko jama uruji mo ko ngono ko de kuyene photo ni sexy get cliff là de awo na ma supprimer ga bo abeta ga page ga photo une ba ga page ga ko be ko kle ala de melegen ta ga e mokote awo
yɛrɛ fɔ tɛ dɛ mais ne donna jama la ala de ye ne jelimandiya cɛw ye diɲɛ kɔnɔ ala de y'a kɛ musow kɔni ayi nko bɛ ja olu kelen ni minnu ta ye naturel sinon musow kɔni généralement olu bɛ n kɛlɛ de mais cɛw kɔni ala de ye nko ja olu ye ni donna jama la wallahi fɛn fɛn cɛ caman ye nko bɛ jɔ ye naturellement kanu sira kan o bɛ kɛ ala ka kɛ de don ne tɛ donc sisan nɔ ni photo in talen don photo talen kɔfɛ ne wulila ne kun bɛ ka na so ne natɔla so o jamakulu si la ne ka numéro kun bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bolo kɔda o lagare laban lagare ne wulitɔla a ko digali e bɛ taa o kuma la i tɛ numéro to an bolo yan wa i tɛ numéro di yan wa digali bɛ taa tan tɔ hali i ma numéro di ni ko n ko tiɲɛ don n ko mɔgɔ yɛrɛ n ko ɲinɛna n ko ok i cɔn ka numéro di ma ne jɔlen numéro di o y'a sɔrɔ ne poussera ka bɔ salon da la dɔɔni ne bɛ da kɛrɛfɛla nin dɔ in na ne ye n jɔ ne ye n ka numéro compter 0 tan a ye numéro ta tak wa n bɛna kuma nin dɔ fɔ aw ye yan yɔrɔ nin na ni ne tɛ ni ne digali tɛ k'a fɔ aw ye mɔgɔ si tɛ nin yɔrɔ ninnu fɔ aw ɲɛna ni Jɛnɛba Jan y'i ka numéro don a kunna mɔgɔ min y'i ka numéro pisi ta faransi yan o application de b'a kunna mɔgɔ min y'i ka numéro ta yan i ka pisi tara mɔgɔ min y'a ta o tigi tɔgɔ de bɛ affiché a kunna direct ala fura tɛ n'a y'i ja bolo tellement que n b'a f'i ye depuis a m'i dɔn a b'i ka vie ɲɛɲini c'est pour vous dire que depuis a t'i dɔn a b'i ka vie ɲɛɲini a ye kuma lamɛn dɛ ni Jɛnɛba Jan k'i ma ko numéro di yan Dani de Paris Dramane ni kunjan ni ne tɛ mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin ninnu fɔ n ɲɛna parce que u tɛ n'u kɔnɔnajɛ aw ye o mais ne de bɛ n kɔnɔnajɛ aw ye parce que a ko k'ale ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ale bilalen don mission la n'ale ye muso muso ale bɛ ɲɛsin o ma ka na mission de kɛ mais ne digali de kɛra mission impossible ye donc ni ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔnin ninnu fɔ dɛ a y'a ye to n kana na n ka yɛlɛ jelimango yɛlɛ daminɛ o de la tuguni a y'a ye to i m'a ye donc sisan nɔ Dani de Paris Dramane ni kunjan a ko i kana taa tango i tɛ numéro di ne ye numéro di n'i y'i ka numéro d'a ma dɔrɔn mɔgɔ min y'i ka pisi ta n'a y'a sonné k'a b'i biper pour que i k'a ka numéro enregistrer mɔgɔ min y'i ka pisi yɛrɛ ta n'o sɔrɔ i ma pisi ta n'i tɔgɔ ye mɔgɔ min y'i ka pisi ta o tigi tɔgɔ de bɛ bɔ a fɛ yen ko bɛɛ ye ko kelen a dan de don o tigi tɔgɔ bɔlen a fɛ yen a ye ne ɲininka ko cɛ n ka muso i ma nin t'i ka numéro ye dɛ est ce que i ma mɔgɔ wɛrɛ de ka numéro di ta ne ko n ko non n ko nin ye ne yɛrɛ ka numéro de ne ma kuma faamu wa ne ko non n ko mais n ko ne ka numéro de don n ko mɔgɔ si ka numéro tɛ n ɲɛ ma n ka sunula a filɛ ne ka téléphone kɔnɔ non mais a ye tɔgɔ wɛrɛ de bɛ yan ne waa c'est vrai n ko ye kɔrɔkɛ de ye n ka pisi ta n ko o de y'a ta n'a tɔgɔ ye quoi a ko ah d'accord voilà a y'o tigi de tɔgɔ bɔ yan i hakili b'o la Dani de Paris Dramane ni kunjan ni fila bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa dɔɔni dɔɔni an wolola ni keguya de wa fɛn bɛɛ b'anw kunkolo kɔnɔ wa fɛn fosi t'anw échappé ko bɛɛ ye ko kelen n bɛ na n'i ye n ko m'i di maliyɛn denw ma ne b'i di ala tɛ ɲagami donc o min kɛlen o don ne bɔra yen ne nana so effectivement a fɔlɔ de ye message ci ne ma a fɔlɔ de ye message ci lagare i sera so awɔ n sera ça va oui ça va k'o ka ɲi k'o ka ɲi bon donc min ni ajouté n ka groupe la ah oui ko bɛɛ ye ko kelen sa a dan de don ayi ça chauffe pas princesse ni de don mama ka sirani papa ka dagabana sira sira kolen ni sira wasole ba pulo peraja ne dele so wala ni kelen sa ko na ngo nyuma sira ko i nyuma do na wa i nyuma do na ko kan ko kan mini ajouter nga groupe kono ko be ko kelen o so komara fait 10h ay ne a fo chou fait ça ne steli o so komara fait 10h ay ne ajouter a groupe kono adani du ne ajouter le groupe kono a so ne be groupe wore wala donc ka do groupe kono na la ka fo ki ibe kuma chaman bala ne ko impliquer le groupe do kono la ko sebe bon donc ka ta groupe wore kuma bala ne kun to fe ne ka kuma sumara groupe kono toro mais ne donné a ka groupe kono ka présenter ne présenter oro mina doro non aka aradartigo wulila aradartigi betere parce que mogo ku me groupe yi kono ala ko tien o tio ku me mogo bonya u ku me bonya ko foi master ma fo ga ndo kan bo tien ne to Mamadou ne te galunda mogo la parce que ko kele bi mais ni chichile ndo be groupe yi kono ko be ko kele ni to da o korole o chogoro bani me o te son chogoro ba amani zeine o ba yere bla demsen style de la kuma be me fen be fi to ko foli kuma to ko fa baliye o yin be shishiro ne na ram he digali iye che soro ndombali de ani shuro na do iye che soro e frusta ne bismillah mu alima do wonye che soro awo iye che soro de yambe tantori ni na dro ye do soro iye che soro ne bismillah wo che soro kwa wo konye che soro o tigi fana arankin bo la bi franci ne digal no fe hal ne sogota ka ne da fe wono to bo ne da figi ka 300 € chi manga duwa
300 euros à barricade, 300 euros, 200 euros, 100 euros. Aïe, allez, koni, allez, koumbe, kafou jigine kuna, depuis kafou mané sera. Depuis allocation ma jigine kuna, allez de koumbe toka allocation na jigine kuna sade, kalo, allez koumbe ne ladja. Awo, menya foyo muso, kwa ke muso wi. Wari kana mwa shifila yema. Niwe ke mwa fe, ke atigi fe, idusu kuna. Meni ta fe, kana ka no fe war kamade. Ni war nana depozo akoro muso. Kwa dignité da, ay dignité ta ou ta, ako war toy. Sien flabo ou la tege flabo la, ay ou la kota barake, dusu debe barake musui. Wallahi. Mais ni bana, i tege flala ka bayi sien flala. Ibina yoro mi noromanta, ki be jien noro ay bole. Wallahi bile che obe kla ku sigi shini machini ngene. Ke takatola de doranwe. Yora ala munu ma so ama be fon ma ko sunguruba kuma te mi karama ngubna niga prevu de ki ira jiena. Yora kuma da prevu no bela film bani. Mais ni wari mogo mana ke chogo ka bi ja wala ni ta tigi fe dusu kuna na nana sede ko senta bolota i yere ta iga ga warto ne digal ta gara tento ni ga warbe takadi ni dodun c'est vrai ni dodun no rankin bi robe doki la mais c'est vrai ni dodun mais ça s'arrête là-bas o dodun ne bolé ala ni nyereta ni tala bi yereta maintenant yere forcer ga drome flani ga drome ça va no fait parce que ne yere tege be una mais c'est kungulu glana me wuli ka tanga kungulu glana war blauna abana c'est tout nte fasa ja ko men sigi ko foni yadi madi ko be ko kele wanyo flow ko jalanga o fana kuntuna ga bi ko be de o fana kuntuna ga bi aga kale kala ngana do ni ne kunya jawla o fana kuntuna bi ka be ne dama mais etc jeneba jan dani ne parité mo gosro ga mo chi mimbe se fana ko be ko kele o la ngo me ngoso dien dungudu kan ngoso kan damba kan ngoso ka dani ka éducation wa ne hakli sigide ne du cheko le ko ngomira na mamu modi awo o cho takera to ranking bo faga ibi yere do me to c'est 0 croix à la base parce que juya ni nan figani ranking yambele ka tante mbulu donc o bole ko fala ay mo ko chama shuga kenega ne jeneba jan dani ne pari ne bega kuma mfo ay mo ko chama ba de shuga kenega mais o che nunu be mo ko nyene mo ntina bago ma ku to fo ay o shuga kenega mais wallahi bilaw na ni bonya de wan ay nyogon blani o bonya ni karama de benen lu nyogon ci ali chine respect dan donc ne te bago lu do be ma ko lu to fo o manake o ko feti do gara francia ko be ko kle o ga mingera stendenia chain to mime dongli data sotigi muso yarabirane la oni solo tamania anime tantaro no aklibula fakoli oni solo tamania anime sende ni yanno afeti gara inodi jenaba jan dani ne pari ne invité la kone kana kangata o feti gero la o wakati ni ba soro ne ya don kan ne don moga dok me nyogondo mais ata don ko ne ba don kan ne don moga ko me nyogondo parce que nda afoye ne ni dani ma nyogondo mogo do sababula ay nyogondo mogo mi sababula o ye miye ka teriwa a dogoni wa a korowa ay nyogondo tigi de sababu ala sinon no bo ne na ma nyogondo musosi sababu ala dinye ngono francien ni mogo fo ga samra sen fla ga wuli ka ta ka bo akoro no te ko do bo dabo ko la Ola jeneba janga kuma dani ne pari ga kuma ani ne digal ga kuma ni ne date kana nyefo mo nyena ala kariata yere la pasta malu aba yere la kabasi kaba nyefo ni horon do atesi wa horon yere do atesi fana kui parce que ni oro yere te nyama kala de do atesi amana de invité au fetigoro la kanga to au fetigoro la ne go OK on meta fetigoro la ado amana jona yere de ne labe presque 22h30 ou 23h on y a ni negera na kuma o aswa ga kepitigi ni mbaga groupe kono bi na figi dia la ko ketebe o bene wele ayi avec atugude sino goni concert yere bana avec faire sur la koniye pour que ka fo kapita ni yoro do fa do ta ne ngo chengi bonne de la segi jasigi igi aklige kele o tra ne afi ne de fitini ne mo bele ta ni yoro la mi manna ni date ki se moni kuina jeneba jana na ne no fe ou la jeneba jana a déplacer anna ne ta fanga dala fanga yoro kerefe donc entre concert garo ina ko be ko kele a wakati na doni kama munu me concert garo be sigle mbuga sokono baron deni me ga kuma mfo tinyani du awo anana ntankele o asra be mobili de la sara ni mana fa munu nga daga bana muso be asra ka daga bana muso do ga mobili singale mbabulu ni nga daga bana muso e yira abolu mabal ma pro lu ga mobili de sro o dala ga nga mobili kuma bulu ko be ko kele mento lu to de fa parce que ndem ko to fo do ta ba lu tigu mali o ka mobili de kumba bolo antara o feti kero o feti to kola kero nina ne jigina doro ay ne wole konsera digal ko jiginga na ne jigina kata kata mobili da ele kan sigi e ala o bastro ne be appel la téléphone na ko be ko kli
ne ni flan ɲɔgɔn bɛ appel la téléphone la ko bɛɛ ye ko kelen a dan ne do ne ma téléphone tigɛ dɛ ne donna ni téléphone ye k'an sigi parce que hɔrɔnya bɛ ne la dɛ wallahi billahi adamadenya bɛ ne la gasi bɛ ne ka mɔgɔninfinya la ne tɛ jɛ kɛ ni nafigiya ye dɛ ni mɔgɔ ka di ne ka di ne ni man di ne man di ne 1.2 trait ça s'arrête là-bas ne tɛ kanu jagoya ne tɛ kanu forcer ne tɛ mɔgɔ jagoya ka kɛ fɛn mais ni ne mɔgɔ min kanu bilahi ne tɛ don i gasi la ne tɛ faden to ta faden de bɛ se ka faden to ta ka na ne kan mais ne tɛ faden to ta ka taa mɔgɔ kan ko bɛɛ ye ko kelen awɔ donc a nana o la ne donna dɔrɔn ko n bɛ n sigi mobili kɔnɔ jɛnɛba jan kɛrɛfɛ a ka musoba dɔ ka mobili signalen b'a bolo ne nana dɔrɔn ko n bɛ n sigi cɛ Lagare il parle là de Lagare il pas non et puis ko mannequin mais il est tard de non mais muso mango da il m'a parle là ni ko ndona an fi an ga bizu ke mɔgɔ joue la bɛɛ b'a ko to ko jugo ya Europe nan nanam na ɲɔgɔn fo an bɛ bizu ke ne ko me bizu ka joue la ka kanda keta no côté kelen na dɔrɔn ko me da la ma dɔrɔn a sɔrɔ a da ɲɛsinen dama ne ko mais non ça va pas non ala Denis me content na yɛrɛ ça moi j'aime la partie là ne on pique yandro on est bien d'aller ma pique yandro snack il da clé ne dama te mais non j'ai fait demi-tour je suis désolé a maloro la anye chara valama o ba sonne njombe téléphone na ko be ko kelen sa dane do o club avec a kuma fo ne te jamfati re non ne te se jamfana ni mo kanu na ko be ko kelen o club ala avec a kuma fo fa yere ko ni ma do yakli ba la jeneba jan yene nyinga do ko jombe téléphone na ngono ko be ko kelen mais kun tara mo me téléphone na yoro mais dane do yo kuma fo atiga be me fen be fen kelen ne tara fetigero la ne sele fetigero la wasro ne ka jiena tiga ko ne ma ko ne ka na ta nyefe de sino ko camera o beti capter be filmer femme be bo ko ne ka njo kofe ado ne seru wa concert ka la so concert manga sumara ne njo kofe wallahi mo ko me concert ka la be ni i boto la be ni ado wuli la ka ba fo nyefe ka ta maka sey kana ku be na kuma ndefe kofe ayere jeneba jamena jo ya soro ko doba bolo ala sunguru de wa muso de o ko jama verti wa rouge o kun o fetike oro la mais avec ko chou ko tre abe na ibo mo ko na ibini jom ko chimje to mina ibo kata ere ke ba fo genre ande tara en cas de couple de la quoi ne ko non mais jo ko fe de teta nyefe o asro jiena tiga jelmango yo be ka ne wole herbe pour que ka do ne be mina herbe wole limisen na te pour que ka do mimbi on donc ne jole me ngo joli no ko nyana bola ko fe sa muso ere fere sa ko be ala kerni fi ndaga wuli kerni do ivana o fana be appel misenu na sa ne kon beka musique so mi be ne fana be ko beka la sa ko be ko kle o la nana na ga ti sigi nyefe ne ga ta nyefe i ga ta sigi nyefe la laula ne wono nganga to mo ko suma fo ga jama suma ya kuma na ne so la kata ko metan sigi nyefe o done o de kera ne don folo ka crocodile de bolé o la crocodile de bolé nana si ka be galon ti ka la ne dabali ba don folo mi ngara ne ka crocodile de bolé o de kero ale de yere de ne yira crocodile de bolé la ntere muso fleni ne ni crocodile de bolé nyogon fo abana ne sigi ro la après me ga sigi kana so ngo galon malu ya benela tellement ngene digale horon galon malu ya benela ne be njege nyogon do ame kana so mamna atere muso ba inga mobili singale inga mobili singale aga muso ba inga mobili singale inga o mobili inde ale ne anaga jama rouge vert jaune ani muso wera kumba mbolo mento tofo parce que muso isente ko fo ila ni na mo gom tofo akana ga problème atigi na chien nyonche ou akana ga problème atigi na ga famille nyonche donc j'épargne ces gens là parce que muso ka fo ita la même muso ni sigile mais ça na vidéo nyora ma fa ko chien kani fima me mobili kono ni do mais mi yere ne baya ngo fo en balmal islamé mune ne banje ne ba jan yere toy mo ko ibe muso bunya muso mi ngari furu muso ne mi muso bunya mo ko shita bunya iga sunguru iba bunya ni e mi ga titulaire koni iba bunya ni e ma bunya muso shite se ka bunya wache oche na ye muso yire la kaka titulaire de do sawa a furu muso de do wa amase ko bunya e nyena e ka ni miri ka be bunya mo nyena de fo ka ta jinya wula ti bunya mo nyena abo tigi denigere li minke nyena ke abi fana denigere do nyena to uta ni ne te muso kan yoro ni fo yi mo shita yoro fo yi me nga e denigere li do ko do shu
Fɛn bɛɛ ni ala n'a kira cɛ ne segira ka na ni ne ye n filanan wele ne dabali banna parce que a bonyara ne kunkolo ma quoi parce que ne digal dusu min bɛ ne la n'i ye muso wɛrɛ ta k'i bɛ n'o sigi ne kɔrɔ k'i b'a kɛ baro de o tigi fɛ k'i occuper o tigi de la ka ne digal sigilen to yen hali ni bisi kana kɛ terrain kana kɛ mobile kana kɛ ne bɛ tagama sen na ka taa so mais ne tɛ segin ɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔn kelen na non jamais mais je me respecte trop pour ça mais ça va pas n'i b'a dɔn k'i bɛ occuper o tigi la bɛɛ tu continues avec la personne tu me fiches la paix fo ka taa ne jigin sa kuma bɛɛ bɛ sara ne de la digali yɛlɛla digali jiginna digali porte digali samara digali digali fo ka na ne sen jigin o la wa ne fɔlɔ de labilala ne sera n jigin o la ne jiginna ne nana so a continuera ni jama vert rouge jaune ye ani tɔkɔlen dɔ min tun bɛ mobili kɔnɔ ne jiginna ne nana an ka so mais vraiment ne jiginna fo ka ne na so ne a ye ne tɔɔrɔ quoi ne kun ma lafiya a ye ne tɔɔrɔ parce que ale t'a dɔn ko ne b'a dɔn k'o jama verti in k'a y'o lana de ye k'o y'a ka sunkuru dɔn ale t'a dɔn ko ne b'o dɔn ne b'ale ka muso wɛrɛw dɔn ne bɛ dɔwɛrɛw dɔn ale tɛ min dɔn ne b'o dɔn o de kama depuis film in daminɛ Jɛnɛba Jan ne y'a dabiri da la wa film in bɛ ban k'a datugulen to i da la est-ce que a mana ne bila so wa Jɛnɛba Jan na ne bila so même pas 30 minutes a taara olu bɛɛ déposer vite fait la k'a débarrasser ka bolo la ka ne wele awɔ vers 2h30 ɲɔgɔn na ça va dire qu'elle ça va ko ka awo ko ka na nga ta DJ Kolos DJ Kolos ko ne yana nga ta DJ Kolos fi ne ko non on donna so kona ka ba on te se ka bo ben j'ai des préoccupations mais je peux pas sortir muso aya kwa klisiki muso aya ka uyere yi je na tige ko ni ba ke imiri bitebe shini wallahi billahi mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a dɔɔni haramuyalen don kuma t'a yeli ma mais kuma dɔw la i yɛrɛ b'i yɛrɛ bɔ mais ala fana bɛ mɔgɔninfin bɔ mais mɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ bɔ parce que ne Dikel en tant que personne ni ko ma ne kun minɛ ne t'a kɛ awɔ o ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ni ko ma don ne kunkolo la n'a ma ne kunkolo minɛ ne t'a kɛ wa n'i ko k'i bɛ ne ɲagami cogo o cogo ala yɛrɛ de bɛ sira jɛlenni yira ne la a mana don ɲɔgɔn na cogo o cogo sira bɛ dayɛlɛ yɔrɔ min jɛlen don ne Dikel bɛ yen yɔrɔ de ta ayi ne ma bɔ dɛ o kɛra ka invité li fɔlɔ ye en temps a b'a dɔn tigitigi mɔgɔ min ye ne présenté a la a b'a dɔn tigitigi k'o tigi bɛ ne nɔfɛ wa ne o tigi ni ne n'ale yɛrɛ delila ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a k'an jɔ k'an présenté a la fana yɔrɔ a dan de y'o ye a b'a dɔn tigitigi ko ne ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni ani o tigi ka bɔ o tigi ka ne présenté a la n ka diɲɛlatigɛ de ye nin ye nin de ka di n ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan a b'o kalama très bien mais o m'a bali ka n'a fɔ ne ɲɛna k'a ni ne ka bɔ musow nin yɔrɔ ye aw de o la n ko ni diɲɛlatigɛ ko o ko ɲɛna muso de b'a ɲɛ ni diɲɛlatigɛ ko o ko tiɲɛna muso de b'a tiɲɛ a tɛ est-ce que muso y'a ka tafe bolo di mɔgɔ i b'i kulonkɛ kɛ i b'i diya i b'i ka denmisɛnniya vie kɛ i b'i diya i bɛ yɛlɛ i bɛ ko bɛɛ kɛ mais i janto i ka tafe bolo la mɔgɔ ni bɛɛ tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye i kulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ t'i yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye i ni ka diya kuma min na o de y'a yira kuma ye est-ce que wa n bɛ conseil kelen ni fana di n tɛmɛtɔ o ye cɛ o ye muso ye i lolo mana wuli cogo cogo i dawula mana wuli cogo cogo kana sɔn cɛ bɛɛ la kana sɔn muso bɛɛ la muso bɛ muso la n'i ye jɛ kɛ n'o ye i ka wari bɛ ban i ka sanu bɛ ban i dawula bɛ ban wallahi billahi sara min ni sɔrɔ min kun b'i la kɔrɔlen a bɛɛ bɛ ban pepepewu est-ce que wa cɛ fana bɛ cɛ la n'i jɛra ni o cɛ ye n'o y'a sɔrɔ k'o kuma y'a sɔrɔ i lafiyalen don wari b'i bolo sanu b'i bolo i bɛ baara la i ka wari bɛ tiɲɛ i ka sanu bɛ tiɲɛ i ka baara bɛ tiɲɛ i bɛ halaki k'i kɛ sanbarasen fila ye k'i to kɔfɛ i ko bobaramugu fila ni ne tɛ mɔgɔ t'a conseil ninnu dɔw ma Jɛnɛba Jan i ye ko sugu bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n ko n bɛna nin ye dɔɔni nin premier épisode de n tɛ bi ta janya ka tɛmɛ nin yɔrɔnin kan parce que n bɛna nin épisode tɔ ye n'o de f'i ye k'i tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye i bɛ kɛlɛ kɛ et depuis ala k'i da i ma deli ka se cɛ kɛlɛ la i bɛ se muso kɛlɛ dɔ la mais ne k'i ma k'i ka muso kɛlɛ a terminus a bɛ kɛ ne Dikel de i tɛ muso kɛlɛ foyi k'a dan a terminus bɛ kɛ ne de wa musow n bɛ kuma min fɔ aw ɲɛna ka segin ka kuma min fɔ aw ye k'a fɔ k'aw gɛlɛya a y'aw janto aw ka tafe bolo la parce que faransi y'an kɛ musow de kɛlen n'u ka tafe bolo k'o kɛ kulonkɛfɛn ko ye ni ne finman tɛ k'a fɔ diɲɛmaa ye mɔgɔ si tɛ se n'i m'a mɛn bi
aw den filanw aw dɔgɔni filanw olu bɛ n'aw sigi aw musokɔrɔbaw k'olu de ye musoko kɛ aw la manamana kow sen fɛ ko video kɛ ko ka taa jamadala jɛyɔrɔ la ko ka taa nin kɛ aw musokɔrɔba sanfa dugufɔw denbayatigiw aw denw ni anw ma kɛ filan bɛrɛ t'aw denw ni anw cɛ mun cɛ ko b'aw la k'aw cɛ minnu b'aw bolo so kɔnɔ k'aw tɛ se ka occuper u la mun cɛ ko de b'aw la k'aw tɛ se k'aw yɛrɛ bonya ko mɔgɔ i ma tɛ k'i yɛrɛ bila kow bɛɛ la mun cɛ ko b'a lase aw ma de toutes les façons cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a gosira ɲɔgɔn na a bɔra ɲɔgɔn na dadigi bɛ kɛ ci muso de la il y a même pas à discuter il y a même pas à discuter dadigi bɛ kɛ aw la wa n'a minnu sera aw yɛrɛ la fana aw de bɛ se ka bɔ ka kuma i ko ne finman bɛ kuma cogo min ta sinon n'i ma se yɛrɛ la a tɛ ku i la ka bɔ ka kuma tɔ a bɛ ku i la ni karisa jan nana o taara ni e ye jɛnɛba jan nana o taara ni e ye musa jan tɛmɛna o tɛmɛna ni e ye kirigi jan tɛmɛna o tɛmɛna ni e ye a ye fitinin ma sɔn e la arasi 24 ko dɔɔni mustafa tarawele k'ale ye fitinin kɛ buguniga yɛrɛ ko k'ale y'a tɛgɛ de maga a la siko ko k'ale ye dɔ kɛ bisimila mun y'a las'i ma fa de donn'i kunkolo kɔnɔ ou bien i kunkolo de wulila ni m'i yɛrɛ bonya jɔn min n'i bonya mɔgɔ si t'i bonya mɔgɔ si den kelen kɛ o tɛ n'aw bonya wa k'a fɔ ko jeune fille yɛrɛ de bɛ yan faransi k'olu bɛ boliboli la cɛ nɔfɛ non an tanti dɛ a n'a musokɔrɔba n'olu ta ka jugu la n'anw tɛ parce que olu bolokanw bɛ kulonkɛ de la mais aw b'a k'aw yɛrɛ la parce que malo y'aw ta de ye sini wa jɛnɛba jan muso min bɛ affronter fo lahara ne digɛli de don avec honneur et fierté wa ko bɛɛ ye ko kelen n'i y'a ka kalo rouge ta k'a d'a ma o don su a n'a su de bɛ bɔ sinon ne tɛ ngo la ne karala kana sigi ngo n'a sera k'a denmuso la sigi don min na k'a fɔ k'a ye muso ko k'a denmuso la o don a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a ye muso ko kɛ ne digɛ la parce que fɛn m'a la ka fini surunin ye ne digɛ la a y'a ye ne la fini ne sen fɛ awɔ pour que a ka tɛgɛ ta k'a maga ne fari la fo ne yɛrɛ de nana sigi a kɛrɛfɛ kɛ kulonkɛ ni yɛlɛ kun y'a fɛ a tɛgɛ ka se ka maga k'a tɛgɛ ta dɔrɔn k'a da ne kɔrɔ la ou bien k'a tɛgɛ ta k'a da ne cɛkisɛ la ou bien an k'an jɔ k'an jɛngɛ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que kuma min na ni mɔgɔ bɛ teriya la tout ça là c'est permis aw ka teriya kɔnɔna la mais ni teriya yɔrɔ ninnu bɔra la k'a tɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ a molibaliya n'a kuntanya n'a hakilitiya de ye ni mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ ne digɛli tɛ awɔ depuis ne ma video daminɛ ne ye video maniw dɔn dɛ ne ser'u ka milieu la dɛ ne taara u ka sogodunyɔrɔw la dɛ awɔ n taara sogodunyɔrɔ dɔw la n taara milieu dɔw la mais o cɛ tɛ yen min b'a fɔ ko nin de ne ye mɔgɔ lankolon fo k'i sa o cɛ tɛ yen ko min b'a f'u la ko ne de ye digɛli ta tan ka nin bɔ a la ka nin k'a la tan non est-ce que ne ni mɔgɔ kelen min ye ɲɔgɔn dɔn ne n'a ma ɲɔgɔn dɔn video canal la ne m'a ye aw ka video kɛyɔrɔ la k'aw ka sogo jeni yɔrɔ ou bien k'aw ka fɛn yɔrɔ ko ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn ne n'a ma ɲɔgɔn dɔn o gɔngɔn si la ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn canal min fɛ ale bɛ ɲɔgɔn dɔn in dɔn ne bɛ ɲɔgɔn dɔn in dɔn bon n'o kelen bɔra a la o cɛ tɛ sɔrɔ o muso tɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko ne ni digɛli de ye ɲɔgɔn dɔn ko an tɛmɛna ni nin de sira n'i y'a fɔ tasuma bɛ mɛnɛ i la parce que a tɛ yen muso f'i hakili ka sigi de adamaden f'i k'i dɔn ko n'i bɔ ko dɔn ni m'i dɔn ko n'i bɔ ko dɔn walayi bilayi wuli cogo b'i kamana gan awa ko bɛɛ ye ko kelen wa jɛnɛba jan e ni ne bɛ film tourner ni photo ninnu bɛɛ ka suma la n b'a ka vocal ni kelen k'aw la ka sɔrɔ k'aw labila yan nɔ ka usbi ka musique ni kelen k'a la parce que suni bɛ ka kɔrɔbaya n tɛ vocal ni kelen k'a la a ye ko bɛɛ kɛ maliga ka finman nɔfɛ k'a sen don maliga ka finman nɔfɛ k'a bolo don maliga ka finman nɔfɛ awɔ a tun bɛ nin don in de labɛnni na o awɔ ko f'a bɛna dɔ kɛ pour que k'a fɔ k'a b'o mara de n ko i bɛ taa kɛ fila musonin minnu na i b'olu yelen dɔ sa kantan musonin minnu bɛ olu bɛɛ yelen dɔnnen don sa walayi bilayi ne digɛli tɛ ne bɛ n disi gosi n'o ye de ka diɲɛ bɛɛ bɔ ne tɛ wa ko bɛɛ ye ko kelen ni n hakili sigira komi ŋɔmirana maa mun mɔden i bɛ lafiya i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɔnɔna la o ah oui n bɛ vocal ni kelen k'a la kelen dɔrɔn aw b'a lamɛn wa yɛlɛmaja nin y'a daminɛ baliya ye dɛ kumaninw bɛ yen kow bɛ yen a da a y'a lamɛn ni volume t'a la a b'a fɔ n ye ayi nin tɛ e fana he daminɛ ɔ c'est quoi ça morceau la ye du dɛ o fana bɛna taa muso dɔ ka vocal jouer o fana bɛ bɔ ka kasi daminɛ sisan finman ye n ka vocal jouer finman ye n ka ne ma mɛn a b'a fɔ ye lagare kun ka d'a ye dɛ
lagare kun ka d'a ye dɛ wa lagare lagare dun pari la lagare bɛ pari sa lagare e tɛ pari dɛ e ni parili de wolola mɛnɛ mais bɛ se labɛn na i ma dɔn e kɛ cogoya ni ka ɲi ne ka cɛkisɛ misɛnnin e ala nin dennin ka di ne sa a fiɲɛ cogoya ni ka ɲi i bɛ tigɛ minɛ tan dɔrɔn k'a bila i tigɛ kɔnɔ fo ka taa dugu jɛ hali i tɛ yɛlɛma nin sugani nin de ka di ne o e lagare fɛn de bɛ mɔgɔ faga e kama ne bɛ se ka mɔgɔ da ka mɔgɔ kan tigɛ e kama o kama tɛ dɔwɛrɛ dɛ musow ko foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ en tant que yɔrɔnin ta en tant que o de ma sɔrɔ cɛ bɛ kuma sugu bɛɛ f'i ɲɛna a b'a fɔ k'ale y'i ɲɔgɔnna ti diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka mɔgɔ yɛrɛ min e ka ɲi ka tɛmɛ min kan dɛ o mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de nɔfɛ dɛ wa n'a y'a sɔrɔ don min na kɛ o y'a tagalen de kɔsɔ wa a b'i dɔgɔ a b'i buruja bi nin filɛ de ka ne fa nɛni ba nɛni min kɛ ka mɔgɔw bila ka ne fa ni ne ba nɛni ne y'a sɔrɔ nin kun ye bi dɔrɔn la nin kun ye mɔnɛ ye nin kun ye la mɔnɛ ye a bɛ fɔ de ma ko la guerre au village nanga kelen k'a la tuguni nanga kelen k'a la wa vocal dɔ bɛ dɔwɛrɛ bɛ yen n'i y'o mɛn e kanu ni jarabi ni i min minɛ dusukun na digɛli mɛ n t'o k'a la i bɛ taa nin vocal fana ɲini yan kan nanga kelen k'a la n ka sira k'o bila e fana sa nin tɛ i jɔ n k'a ɲini ne diesel fɔra donc même musique ni k'a la k'aw bila yan nɔ bisi la tala jɛnɛbajan an ka taa fɛ dɔrɔn an ka taa fɛ ni m'a mɛn ko commentaire kɛla a donna tan a bɔra tan i kana kɛ tan i kana kɛ tan kɛ ni mɔgɔ min y'a yira i la k'ale ka jugu de ko mɔgɔ tere jugu de don ko escroc de don ko sans cœur dɔ de i b'a yira la ko cœur yɛrɛ ma deli ka k'i la aw bɛ ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn bila fo yɔrɔ min y'aw ja ko bɛɛ ye ko kelen danni tɛ jɛnɛbajan ye tɛ a an ka PDG ba tɛ a i ne bɛ sa ɲɔgɔn na épisode bɔ la foyi tɛ ne lajɔ i ka mana kan kata k'a ne t'a si lamɛn wa n'i ye don o don n y'o f'i ɲɛna n ka banɛni fanɛni min juru b'i la n b'a nɛni i yɛrɛ de ɲɛna fana o la min bɛ bɔ a la o dɔw bɛ bɔ a la i bɛ taa f'i ka kɔgɔden minnu ɲɛna k'u k'a don tan k'u k'a bɔ tan a f'u ye k'u ka ninnu dɔw ɲini parce que kow bɛ ne de kun yan nɔ awa n bɛ kow k'a la kelen kelen mɔgɔninfinw b'a mɛn i b'a dabiri yɔrɔ min na i b'o dɔn fɛn min bɛ fara musow la ka n'i sigi ka i k'u kɛ cɛku ye ka kɛlɛ kɛ cɛw fɛ k'i sen bɔ musow sen na i b'o kɛ ala tɛ gɛlɛya fichier merde wayi i b'a kɛ mɔgɔ min na i bulu yelen dɔn i ta tora mɔgɔ min na i bulu yelen dɔn i k'a fɔ i ka kepini ɲin sisilen i ɲɛna k'a k'a décaler ka bɔ yen nɔ qu'il est zéro à la base ko n y'a ka wari minɛ ko ni n ka diɲɛnatigɛ y'a dun ko ni n ka diɲɛnatigɛ taara yala bɛɛ kɛ n'a ka wari k'a dun ka kɛ pɛ ko bɔn ko n y'a jɛ fichier merde wayi Ouzubi le parolier mena aga dongli dumani kele wɛrɛ k'a la ka sɔrɔ k'aw bila n'o ye ko bɛɛ ye ko kelen Ouzubi bɛ se dɔnkili da la sa ni an ka manden parolier de wa kamalen saramani ɲumanin ba Ouzubi a dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo parolier musique parolier musique Ouzubi bunu ɲaman kɛnɛ le parolier saramaya na kungole La fiate dununya so Allah mana sanga kalifaila katokone daula kalifaila Allah mana jama kalifa ikelente hoida done kumala kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala sonjugu done mebela kanane bela kumala Jugu doni mambela kanane dado kumala nati kuma baby ta phone nati kuma nati fenfo nati kuma kwembela banto tunyale malono uba daila hati boila uba foima kana fenkila uba daila moko tiri juku uba daila kana fenkila uba daila moko siginya juku uba daila kana fenkila Ali bali majuku badaila hadi boila ibadi alama kuimbele bato tunyale maluno alama na sanga kalifaila katoko ni daula kalifaila alama na jama kalifa ikelente hoida done kumala kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala ikelente kanane dado kumala
Masadua de bido inoche, bali majukula jamfa. Masadua de bido inoche, hali siginya jukula jamfa. Bali madua de bido inoche. Ile dua ude. Ibe kubi moko minye idoni to fakanira vila kumara. Ose bien les paroliers. Il t'en a dit du coup fallait. Allez. Les paroliers. Kumala. Kanane dado kumala. Kanane dado kumala. Kanane dado kumala. Parolier musique. Ah, ben bisous, bisous, bébé.